equipos. Los jóvenes merecen nuestro apoyo cuando buscan utilizar las organizaciones políticas y el activismo para impulsar el cambio. Sin embargo, la exclusión de los jóvenes del poder político y la influencia en la toma de decisiones por una discriminación etaria ha resultado en una relación fracturada entre los jóvenes y las instituciones y procesos que gobiernan sus vidas. La discriminación etaria estigmatiza a todos los jóvenes, especialmente a las diversas identidades y procedencias con estereotipas negativas, y facilita su exclusión de los espacios políticos formales e informales. Además, el poder de decisión y el liderazgo continúan estando asociados con los hombres mayores. Las mujeres jóvenes y las jóvenes de diversas identidades y de orígenes enfrentan barreras adicionales para la participación y carecen de defensores y modelos a seguir en puestos de liderazgo y de toma de decisiones. El resultado es una creciente insatisfacción y desconfianza en el gobierno, incluidas las instituciones democráticas que no están cumpliendo. El informe de riesgo global del Foro Económico Mundial identificó la desilusión juvenil como una amenaza global y encontró que 60% de los jóvenes encuestados no creían que sus puntos de vista importarán en la formulación de políticas. Este hallazgo es consistente en todas las regiones, así en todos los géneros y los grupos de edad de los jóvenes. La colaboración política intergeneracional es una dimensión esencial para cambiar esta dinámica y ayudar a los jóvenes a ocupar su lugar junto a los líderes cívicos, políticos y empresariales establecidos. Para lograr tal cambio, los líderes establecidos deberían extender la mano y hacer un esfuerzo concertado para crear un entorno propicio que permita a los jóvenes ejercer influencia. No se trata solo de proporcionar a los jóvenes un lugar en la mesa, sino también una cuestión práctica de resolver un número creciente de problemas intratables de consecuencias intergeneracionales. Durante los últimos 2 años, el Instituto Nacional Demócrata ha llamado la atención sobre estos temas a través de una campaña Speak Youth to Power, que enfatiza la necesidad de que los jóvenes traduzcan su poder potencial en una influencia sostenida sobre la toma de decisiones políticas hoy, para que si se espera que exigen y defiendan la democracia en el futuro. Hay más de 1.000 millones de jóvenes entre 15 y 24 años en todo el mundo, la mitad de los cuales son mujeres jóvenes, con diversas experiencias de vida e intereses políticos. La generación de jóvenes de hoy está luchando por alcanzar los marcadores sociales y económicos de la edad adulto, como terminar la escuela y volverse financieramente independientes. También se enfrentan problemas globales complejos, como la crisis climática y la creciente polarización política. Las barreras para los jóvenes son más grandes que nunca. Sin embargo, los jóvenes se están organizando y encontrando nuevas formas de desafiar el status quo y hacer demandas de rendición de cuentas. El propósito de este foro es apoyar activamente a la participación política de los jóvenes en todo el mundo y está muy bien representado por la delegación de jóvenes de 21 países que nos acompaña en la sala de hoy, incluyendo de América Latina, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, la República Dominicana y Venezuela. Y también nos acompañan representantes de Bosnia, Kenia, Montenegro, Filipinas y Tunisia.
Ahora me da el gran placer de introducir a la honorable ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadalupe Rosales. La ministra cuenta con una maestría de psicopedagogía por la Universidad Estatal a Distancia, una maestría en Ciencias de Educación en Mención en Administración Educativa por la Universidad Libre de Costa Rica, una licenciatura en Ciencias de Educación con énfasis en Docencia por la UNED y una licenciatura en Administración Educativa por la Universidad Latina de Costa Rica y es bachiller en Música con énfasis en Ciencia Musical por la Universidad de Costa Rica. Por favor, démosle la bienvenida. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. En verdad es un enorme placer, un enorme orgullo poderlos tener a todos ustedes, especialmente a quien honor merecen, que son los jóvenes. Y me muestro muy complacida de poder recibirlos aquí en esta su casa, Costa Rica. Señor Royota Chona, director del Movimiento Mundial para la Democracia, señor Antonio Garrastazu, director senior de América Latina y el Caribe del Instituto Republicano Internacional, estimadísima señora Débora Ulmer, directora regional de América Latina y el Caribe del Instituto Nacional Demócrata, distinguidos panelistas, destacados representantes de la población joven, damas y caballeros. En diciembre del 2021, Costa Rica fue invitada a ser coanfitrión de la segunda Cumbre de la Democracia. Como tema principal, Costa Rica eligió promoviendo el rol de la juventud en espacios políticos y democráticos. Es por ello que, siendo también miembro de la cohorte de jóvenes, el día de hoy es un honor formar parte de este evento. Como coanfitrión de la segunda Cumbre por la Democracia, Costa Rica ha optado por centrarse en la juventud y el papel de la población joven en los procesos políticos de los sistemas democráticos. Consideramos que los jóvenes son cada vez más señalados por los medios de comunicación, los partidos políticos y las redes sociales como elementos de cambio en la vida política de sus países. Por tanto, se hace imprescindible que las democracias alejen a su población más joven del riesgo de la desinformación y la radicalización política, para garantizar el ejercicio plenamente informado y responsable de sus derechos democráticos. Nos sentimos honrados con esta invitación porque creemos que la democracia enfrenta grandes desafíos en todas las regiones del mundo. Tenemos fuertes convicciones de que los valores y los principios democráticos son universales y así lo hemos reconocido en diversos instrumentos internacionales. Costa Rica está convencida de que la democracia está interrelacionada con la paz, el Estado de Derecho, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, y que cada uno de estos pilares crean sociedades resilientes, sostenibles e inclusivas que permiten mejores y dignas condiciones de vida y oportunidades para todos. Hemos construido un modelo de Estado basado en un enfoque de derechos humanos que busca el bienestar y la dignidad de las personas. Sin embargo, también creemos que la democracia no puede darse por sentada. Debemos hacer un esfuerzo continuo para asegurar el ejercicio efectivo de la democracia y defenderla de múltiples amenazas como el crimen organizado, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, las agresiones a las libertades, la discriminación, entre otras.
Priorizamos los derechos de las personas jóvenes como aspecto central para esta segunda cumbre, ya que como Ministerio de Cultura y Juventud, ese es el nombre completo, Ministerio de Cultura y Juventud, somos rectores de la política pública de la persona joven. Asimismo, tal como lo establece la Ley 8261, que es la Ley General de la Persona Joven, promovemos la participación de las personas jóvenes a través de las instancias que conforman el Sistema Nacional de Juventudes, que incluyen la Red Consultiva Nacional de la Persona Joven. ¿Cuál es el objetivo de esta red? Bueno, el objetivo de la Red Consultiva Nacional de la Persona Joven es brindar una participación efectiva a los jóvenes del país en la formulación e implementación de políticas públicas que los afectan. Quisiera acotar que América Latina, como muchas regiones del mundo, enfrenta desafíos significativos en la promoción de la democracia y la inclusión, en particular con respecto a la reducción de la desigualdad y la promoción de la participación ciudadana. Para hacer frente a estos desafíos, debemos centrarnos en fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, combatir la corrupción y construir instituciones más resistentes que respondan a las necesidades y a las aspiraciones de todos los ciudadanos, incluidos los jóvenes. Las personas jóvenes son actores centrales en los procesos de cambio social y cultural de nuestras naciones. Con su energía, con esa creatividad que los caracteriza y con ese compromiso para construir una sociedad más justa, equitativa y democrática, los jóvenes pueden y están desempeñando un papel fundamental en la promoción de una mayor participación ciudadana, en la rendición de cuentas y, por supuesto, en la transparencia. Incentivar la participación juvenil implica crear mayores oportunidades de participación y promover el ejercicio del liderazgo real dentro de las estructuras políticas nacionales, locales, comunales y en toda la región. Por ello, necesitamos crear más oportunidades para su participación y liderazgo en la política y en la vida pública. Esto incluye no solo abrir espacios para los jóvenes dentro de los partidos políticos y otras organizaciones, sino también invertir en su educación y en la capacitación, empoderarlos para que asuman roles de liderazgo y promover su participación en procesos de toma de decisiones en todos los niveles de la sociedad. Por eso, desde el Viceministerio de Juventud y el Consejo de la Persona Joven, trabajamos en la promoción de la participación de las personas jóvenes por medio de procesos de capacitación y de formación que promueven e impulsen los liderazgos juveniles. También apoyamos la conformación y seguimiento a los comités cantonales de la persona joven, los cuales son instancias municipales que reciben recursos de nuestro ministerio, el Ministerio de Cultura y Juventud, para la generación de programas y proyectos que beneficien a las juventudes. Por esto, la articulación con las municipalidades es fundamental para garantizar que las personas jóvenes contribuyan con el desarrollo de sus comunidades, con poder de decisión y con el posicionamiento oportuno de sus ideales. Por otra parte, hemos aportado en el fortalecimiento de los mecanismos de participación, siendo la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven uno de los espacios de mayor relevancia para promover
la participación política de las personas jóvenes. Desde la institucionalidad les brindamos acompañamiento y presupuesto para garantizar el funcionamiento de dichos espacios. Al aprovechar la energía y la creatividad de los jóvenes en espacios como esta sesión y otras actividades durante la Cumbre por la Democracia, podemos construir una sociedad más inclusiva, más receptiva y democrática, que pueda satisfacer mejor las necesidades de todos los ciudadanos, independientemente de sus antecedentes o circunstancias. Muchísimas gracias y bienvenidos, jóvenes, a esta cumbre. Thank you so much to our last speakers, Deborah and the youth minister. Those are great remarks to get us going and set us in the mood for a really exciting conversation. Before we enter our panel, we're excited to share with you a message from Rica, who's the director of the World Movement for Democracy. As you probably saw on the invitation, this event is kindly sponsored by the World Movement for Democracy, and it's a way for us to share with you a really amazing document that they put together over the last year called the What's Next for Youth and Democracy document and report. So Ryota can describe it a lot better than I can, so we're going to hand it over to him to provide some remarks right now. Good afternoon. Thank you so much for inviting me to speak at this Summit for Democracy side event to discuss the future of democracy and how we can work together to create the democratic future. I commend Costa Rica's leadership in co-hosting the Summit for Democracy, especially focusing on youth political participation. It's always a great honor to work with the International Republican Institute, National Democratic Institute, and the Center for International Private Enterprise. Whenever I'm looking for innovations or dynamic voices of young democracy advocates, I look to the IRI's Generation of Democracy and the Speak to Youth to Power and CIPE's Youth Leadership Conference. They are my go-to places. We work together to transform young people's power and innovation to sustain democratic processes and institutions. And we at the World of Democracy look forward to continuing our partnership. My name is Rica, and I'm the director of the World Movement for Democracy. The World Movement for Democracy is a global network of civil society activists, scholars, parliamentarians, thought leaders, journalists, and funders who are committed to advancing democracy through collaboration and solidarity. We actively empower democracy movements to engage in cross-regional solidarity, as well as share knowledge, support, and the strategy with one another. One particular area of our work is to empower next generation so that democracies around the world can continue to grow and innovate. Today, we are here to discuss how we can revitalize democracy and ask ourselves, what's next for democracy? It's been a difficult few years for democracies. We know that authoritarian forces are rising, civic space is closing, and disinformation is spreading. Despite these challenges, we must remember that democracy is not a destination, rather a constantly evolving process. I'm cautiously optimistic about the future of democracy. Many researches and analysis show that young people are disillusioned and they don't believe in democracy. It is true that young people are disillusioned about current political structure. They think, and I overall agree, that current political institutions do not reflect young people's needs or interests. But actually, young people deeply believe in the importance of fundamental freedoms, rather than call it democracy. They often use the space available to engage in political processes very creatively. My observation is that young people are engaging in democracy actively, but differently from previous generations. So young people today are trying to define their own fight for democracy, just like previous generations did.
to support young people articulating their vision for future democracy. The World Women launched a global initiative called What's Next? Working with partners, working with democracy, held consultation in over 10 countries, and engaged over 300 young people. Then we asked them, what's the future of democracy look like to them? These consultations told us many common challenges and obstacles, but they also share their values and goals for improving democracy. Based on findings from consultative discussions, a youth declaration was created to serve as a framework on how young people can work in common cause to create a democratic space and then the future. We found that young people share 3 key values: inclusivity, accountability, and social justice. These values must be cornerstone of revitalizing democracy. The declaration also asks us to work hard to expand civic space for young people, build citizen-centric accountability system that help democracy deliver, and countering disinformation. Tactics and strategy to achieve these goals must be tailored to the local community. We must learn from each other. We know that autocrats are learning from each other. They have effectively built a sophisticated network among themselves along with their neighbors. Now, we must learn from each other and mobilize collective action. This is how we claim the democratic future. I welcome you to join the World Movement Network of young activists and leaders to help us implement this What's Next Youth Declaration. Over the next year, we will be spotlighting young democracy champions that are pursuing innovative projects and initiatives to build democracy in their communities. We are highlighting their success stories using social media, videos, and other digital platforms to inspire more young people to participate in civic and political activism. I encourage you to take part in this campaign. You can help inspire more young people to claim the future and learn from like-minded leaders dedicated to democratic renewal. To return the question, what's next for democracy? Young people like yourself are at the forefront of the change today. And today, you need to claim the space and get involved in politics and decision making, so you can own the process of deciding the future of democracy. We know that the challenges are immense, but I also know that each generation must work to secure the promise of freedom, dignity, and equality for generations to come. I'm confident that we can work in common cause to ensure that more people around the world live in a freer and more democratic society. Thank you so much for this opportunity to share my thoughts, and let's work together. Thank you. Well, thank you so much, Ryota, who has recorded that message for us. It's always great to hear from him and hear what this What's Next document is. And I would encourage you guys to take a look at the World Movement for Democracy webpage. They have a lot of amazing opportunities for young people in the coming year in particular to spotlight your voice and spotlight the work you're doing around the world. So please do follow up there or email me if you have any questions. With that, I want to hand it over to our panel. It will be moderated by Hermena Campenta, and she is the Senior Youth Collective Coordinator at Restless Development, who has been a really amazing help in a lot of the work that IRI, NDI, and ZIPE have done around the Center for Democracy over the last year. So really excited for her to lend her fantastic insight, particularly her insight as a young person in Costa Rica right now. So off to you. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rica, como acaban de mencionar. Para mí es realmente un honor recibirles y moderar esta conversación aquí en mi país y en la región de América Latina, en donde esta conversación sobre el futuro de la democracia es tan relevante actualmente en muchos países de la región. I'm going to start by introducing our panelists for today. We have Elias Hermasi, who is the founder and executive director of the International Institute of Debate, II Debate. With the aim of giving voice to the voiceless and most vulnerable groups, Elias founded II Debate in 2013 to turn disengaged youth in rural and underserved areas
their local community. Elias is an Ashoka Fellow, Obama Foundation leader, and is the chair of the advisory board of Drapsi Human Development in Jordan. We have Shelko Buksha, who is a member of the presidency representing the youth of the Party of Democratic Action, SDA, a member of the Youth Commission of the House of Representatives of the Federation of Bosnia and Herzegovina, and youth delegate of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe. He previously served as the president of the Youth Council of the Municipality of Centar and the president of the General Assembly of the Youth Council of the Canton of Sarajevo. In this role, he organized the first parliamentary session about youth in Sarajevo and successfully lobbied for the first ever strategy for youth in Sarajevo. And we have Rosa Maria Paya, who is a Cuban pro-democracy activist who has been a prominent civil society campaigner since 2009. She was part of the coordination team of the Christian Liberal Movement and has worked as a member of the redaction council of Somos Liberación, an MCL publication. She works to promote international solidarity with Cuba and seeks justice for her father, Osvaldo Paya, a recipient of the European Parliament's prestigious Sharkov Prize and 5-time Nobel Peace Prize nominee, who was assassinated in 2012. She currently coordinates the international campaign Cuba Desde, Cuba Decides, that advocates for the Cuban government to hold a binding referendum in favor of free and fair elections. As we hear from our amazing panel today, I just want us all to keep a few things in mind as these people are proof of. A democratic future is only possible with young people at the forefront of the democratic movements. The next generation envisions a democratic future that responds to the contemporary challenges to democracy and is representative of diversity and has mechanisms for protecting human rights. The next generation of committed Democrats is striving for a democratic future that's underpinned, as we heard before, by the values of inclusivity, accountability, and social justice. To revitalize the future of democracy, young people are working to transform political spaces through the innovative use of arts, intersectional localized approaches, digital platforms, and technology. As we hear from the panel discussion, we will see 3 young leaders who have led the charge to ensure a more democratic futures in their community and countries. Thank you so much. And so with this, I will leave you with Elias for his 5 minutes. Buenas tardes. Good evening. In Tunisian, we say Aslema. So first, I have a question to our audience here. How many of you know where Tunisia is? Tunisia, not Indonesia. Okay, just few. Cool. And how many of you know Carthage and Rome from the history? Okay, so probably the same people. Anyway, so Carthage is the foundation of Hannibal and Rome before, and it was 3,000 years ago. And that's where Tunisia is. It's in North Africa. It's the last country in Africa, close by Europe. And that's why there is always this confusion whether we are European or African. There is always this debate happening. But in our opinion, we are African, we are citizens of the world, because we don't have a lot of difference between Tunisia or many other countries where we live the same challenges as young people, to find the right space and the right place to act, and also to find our voices heard in the public sphere, especially with politicians, to hear our issues and to know how to transform these issues into concrete solutions and adaptable, concrete actions that can happen from the governments. So basically, I work in a country where we've been living for almost 20 years, or even more than 20 years, but myself, as I was in 1988 born, so I was living for almost 20 years under a dictatorship where we cannot speak, we cannot criticize, we cannot act. So anytime we try to give even a concrete criticism about politicians or politics, we will be jailed for 10, 20 or even more years. And that's why a lot of activists were jailed at the time, or they were living in other countries in order to speak freely. In 2011, we have what we call the Arab Spring that happened in Tunisia in 2011. It was 14 January 2011. And still the debate is happening whether it's an uprising or it's other words that we say. But until today, we are fighting for only one thing, which is to find our freedom, the space, the equality, and also the respect in order to talk, and the democracy that can give us the space in order to talk and to speak up our voices.
So from my experience, I was in different organizations, especially international organizations, and unfortunately, in Tunisia, we don't have enough skills at that time to get to know what's democracy, how it works. So that's why we had the chance to work and to be trained on soft skills, on debating skills, and so on. And for me, debate is an essential thing in our life, because who from us didn't heard about 1960, where the first American debates happened between Nixon and Kennedy at that time, and where the American history changed into giving the space for everyone to hear what's the plans and what's the ideas of the presidents before they get elected. And that's why debates today in the US can shift everything into a concrete election before it happens. But unfortunately, in many countries, this debate doesn't happen. In our case, it was only 2 years ago that we started this kind of presidential debate. And that's why in 2013, we thought about creating the first institute in the world, because we don't have any institute that teaches debate as concrete skills in order to get to know how to get more self-esteem, how to get soft skills, how to get the space to talk, but not only to debate and to be different in a point of view, but more to think together about concrete actions and solutions. Maybe we can have different point of view, but we can find concrete solutions that can change even small, tiny problems that we have in our local communities. And we started from there. We started from a concrete project that was called Café Talk at that time. Café Talk, it's a very simple idea that came from people. It's not even our idea. It's our volunteers in the country. They thought about how we can engage people, especially young people, in a place where politics doesn't matter for them. It's only football that is important. It's only talking about our daily life or our economic situation. But if we talk about politics and politicians, for us, it's maybe not the right thing to do. And in Tunisia, in general, and not only Tunisia, even in the Arab world, when you say, I want to run for elections or I want to go to politics, for you, it's actually a bad reputation. It's not a good thing to do that, because you will be criticized and you can bring a bad, let's say, reputation to your own country. So that's why, So that's why what we did is we tried to offer the space to these coffee talks that we started in cafes. But when we had the chance to do it in prisons, with prisoners who also, in our opinion, had the chance to talk, even though they did a mistake, maybe in their daily life, but they had also the chance to speak up their voices. And then we started to do work with LGBTQ++ community, and then we went to handicapped people, and then we tried to also engage the community that are underserved in the country from different religions or from different ethnicity in order to make them more active. After that, we started to do some simulations. For instance, we had election simulations in the schools where we thought that maybe if we integrate debate and also educating democracy in a very simple way by using games and by using simulation, maybe in this case, people will be interested by politics. And that's how a lot of young people from early age, and that's why we started to work even in primary schools, in middle schools, in high schools, to make people interested more into what's the meaning of politicians, how we can be in politics, how we can engage in political parties. And that's how a lot of people started to understand what's the concrete meaning of democracy. That doesn't have a concrete definition, but that could be at least understood or made more clear for people in their own languages if they want to. And then after that, we started to work more into engaging a lot of people together from local communities and play the mediator. And that's the role that we found more important, from young people to politicians and to administrations. We did a lot of cooperation with a lot of administration. And that was, in our opinion, successful, because we found out that, for instance, that MPs and administration doesn't understand what people really want. So through these kind of debates and spaces that we created, we found out that we can create policy briefs and we create concrete solutions that could be presented to politicians, and then politicians would be easy for them to implement these kind of strategies. And we're successful to, one, change a lot of schools to implement debate clubs within the schools. Two, we had a lot of arts included in our work, because we found out that arts and sports are something which is very interesting for young people, but how we can translate it is by creating these spaces for bringing sports people, tennis people,
to come and talk about politics as something which is normal and to become more something which is concrete. And finally, we found out that youth centers and schools could be the best place to promote democracy. So through this overall this work, we found out that young people are still having their own voice to be heard, and they can be concretely active in the community if we let them to be active. Thank you so much. Thank you, Elias. I also just wanted to highlight a few things that you said, because I found it so interesting how we can see like these common places or like, you know, like our day-to-day lives as places to actually create more democracy or like push forward democracy. Because usually like we think of democracy as something that it's like far from like our common lives, our day-to-day lives. And the way that you are doing it, I think it really speaks to the factor of innovation and how young people have like all of these creative ideas that otherwise wouldn't be out there, because like I debate like really came as something really new. So I really find that so powerful to have these spaces as engaging for anyone really. Particularly I like the part about the spaces in prison. And I tied it back to actually, I read something in the news this morning about how in a country in Central America, prisoners are being tortured and are being treated in a dehumanized way. So I found this so inspiring, like this kind of example of how to see all spaces around us as spaces that need a democratic and a human rights perspective. And that are spaces to push for democracy. So thank you so much for that. I will now give the floor to Rosa Maria for her intervention. Muchas gracias. Muchas gracias. De las personas que estamos aquí hemos de alguna manera vivido la defensa de la democracia en nuestros países. Para mí es un placer acompañarlos en la tarde de hoy. Agradezco mucho la invitación y agradezco también mucho tus palabras, porque al menos en Cuba, y creo que algunos en América Latina, vimos la primavera árabe y lo que está pasando en Túnez con una luz de esperanza. Y una luz de esperanza que de alguna manera se frustró también en nuestros corazones y en alguna medida también en la realidad. Pero tal y como probablemente escucharemos también después de Bosnia, esta invitación a hablar sobre los jóvenes y los jóvenes en la defensa de la democracia en nuestra región y en particular yo voy a referirme a las sociedades cerradas de nuestra región, en particular a los jóvenes en las 3 dictaduras de nuestra región, que yo creo han estado en la vanguardia de esta lucha por la democracia, sobre todo en los últimos años, y por tanto, como han estado y estamos enfrentados a un poder dictatorial y autoritario, han estado también recibiendo en sus propios cuerpos la violencia que viene de ese estado. La experiencia de ser un joven que dice lo que piensa en Venezuela, o en Nicaragua, o en Cuba, está directamente relacionada con la violencia del Estado sobre tu propio cuerpo. Eso fue lo que vivieron los muchachos que en el 2014 se alzaron en las calles de Caracas. ¿Saben qué? Esos muchachos tenían 17, 18, 19 años, o sea, la mayor parte de sus vidas las habían vivido bajo un sistema que ya no era democrático. La mayor parte de esos muchachos no tenía experiencia de un sistema de gobierno distinto del chavismo y sin embargo, estaban en las calles reclamando aquello que a lo mejor no habían vivido, pero sabían y tenían muy claro lo que no querían. Lo mismo puede decirse de los muchachos que en Nicaragua hace 3, 4 años salieron a las calles con un valor increíble, y aquí estamos hablando después de más de 300 asesinatos en Nicaragua, simplemente por decir lo que se piensa. O
salir a la calle gritando quizás libertad. Yo vengo de un país que lleva 64 años sin experiencia democrática. Eso significa, para que aterricemos, que la última persona, o la persona más joven que participó en elecciones libres, justas y plurales en mi país, tiene alrededor de 90 años en este momento. Sin embargo, en el verano del 2021, el pueblo de Cuba tomó las calles, gritando libertad, gritando cambio de sistema, gritando abajo la dictadura, la vanguardia de ellos, los jóvenes cubanos. Jóvenes que no solamente nunca habían vivido en democracia, cuyos padres tampoco habían vivido nunca en democracia, que no tienen una experiencia del ejercicio de los derechos. Y el ejercicio de los derechos es tan simple como decir lo que pensamos. Es tan simple como escoger el lugar donde queremos trabajar. Es tan simple como poder llegar al centro de trabajo y decir que no estás de acuerdo con determinada política y saber que al día siguiente puedes regresar a tu centro de trabajo. Eso no pasa en mi país. E incluso en esas condiciones, estos jóvenes, y no tan jóvenes, fueron capaces y han sido capaces, porque durante los últimos 2 años las protestas continúan en mi país. Solo el año pasado hubo más de 3.000 protestas en Cuba, aunque no se esté narrando en televisión nacional, fueron capaces de salir a buscar lo que no tienen, asumiendo el riesgo más grande que en sociedades cerradas, y en el caso del totalitarismo cubano, es la propia vida, y algunos la perdieron en el proceso. Ahora, mientras hablamos, hay más de 1.000 prisioneros políticos en Cuba, muchos de ellos jóvenes. Algunos están presos por compartir un post en Facebook. Pero la libertad que se experimenta en el ejercicio ese de defensa de la democracia, en el ejercicio de decir, ok, yo sé las consecuencias, pero yo me voy a comportar como una persona libre. Es el primer paso que siempre de liberación personal antes de ser de liberación nacional y que es fundamental, es contagioso y no hay vuelta atrás. Y es lo que hemos visto en Nicaragua, lo que hemos visto en Venezuela, lo que hemos visto en Cuba. Yo diría que no necesariamente en aquellos lugares de nuestra región, donde la experiencia es otra, donde con sus muchas dificultades e imperfecciones se vive en democracia, estamos viendo el mismo comportamiento. A nosotros nos preocupaba mucho, ¿no?, cuando veíamos los datos del Latinobarómetro y veíamos que el año pasado, por ejemplo, alrededor del 40% de la población joven en nuestra región, que es una de las regiones más jóvenes del mundo, no decía preferir la democracia como sistema de gobierno. Y en parte, esa es la realidad que nosotros, como la red latinoamericana de jóvenes por la democracia, queremos cambiar. Esa es la realidad que desde cada uno de los países de nuestra región queremos intervenir. La red latinoamericana de jóvenes por la democracia nació siendo como una red latinoamericana de jóvenes por la democracia en Cuba. Y hemos terminado siendo jóvenes por la democracia en toda la región, porque ¿saben qué? La realidad cubana se repite en Venezuela en estos momentos. La realidad cubana se repite en Nicaragua en estos momentos, y no se repite por gusto. Y sé que tenemos solo 5 minutos, así que voy a tratar de terminar y después en las preguntas y respuestas podemos abordar más el asunto. Pero es que de lo que nos hemos dado cuenta en la red, y yo creo que nos hemos dado cuenta en muchos lugares de nuestra región, el asunto es que no pasa del asimilarlo al tomar acción, es que, como decía Rayota, las dictaduras en nuestra región también están coordinadas. Y vemos a los jóvenes nicaragüenses denunciar que en sus centros de tortura los directores hablaban con acento cubano. O vemos a los venezolanos denunciar que la contrainteligencia militar en Venezuela está en manos de los sistemas de inteligencia del régimen cubano. Esa es la región que estamos viviendo.
Y por mucho que los jóvenes, y sobre todo los jóvenes, de nuestros 3 países que estemos enfrentados a ello, yo creo que cada vez también más jóvenes a nivel regional se dan cuenta de esa realidad. Es una realidad que necesita del apoyo de los que toman decisiones. Que en nuestra región, lamentablemente, no son mayoritariamente los jóvenes. No lo son. Nosotros venimos de la Cumbre Iberoamericana en República Dominicana y ahí estaban sentados 3 asesinos, o representantes de 3 asesinos, junto con el resto de las democracias de Iberoamérica. Esa es el tipo de realidad que tenemos que cambiar desde las redes y que yo creo que desde la juventud que se despierta en nuestra región la vamos a seguir combatiendo. Pero ojalá esta cumbre de la democracia sirva para llamar la atención sobre aquellos que no son democracias y que por tanto no deben ser tratados como si lo fueran. Gracias. Muchas gracias, Rosa María. Y vamos a poder tener un espacio, ¿verdad?, para preguntas y también después en el espacio para compartir al final también podemos hablar un poco más de estos temas, pero de mi parte también algunos pequeños puntos y también desde mi realidad de costarricense, ¿verdad?, que me quedan de lo que contás un poco. Primero el tema de la fuerza que tiene la juventud, ¿verdad?, que a pesar de que llevan una generación entera de no vivir la expresión de la democracia, están ahí luchando. Y el tema de la seguridad, ¿verdad?, porque como bien lo decías, y en nuestra región lo sabemos perfectamente, cuando uno es activista, por la razón que sea, pone su vida en juego, ¿verdad? Entonces, como también tenemos espacios en donde nos aseguramos la seguridad de las personas que estamos en este movimiento, ¿verdad?, que es tan importante para poder continuar en esta lucha. Entonces, solamente quería como esos 2 puntos que me llamaron muchísimo la atención. Muchas gracias por tus palabras. And now I will give the floor to our third speaker. So let's go ahead. Thank you very much. My name is José, I come from Bosnia and Herzegovina. And foremost, I would like to thank the World Movement for Democracy, RI, and DI for inviting me and every one of you here that came to listen to these amazing speakers. I'm not such a man, I'm not such a great man as the 2 of my previous speakers here, but I'm somebody who's lived and was brought up in a post-war country. That is something that here maybe it's far away, but it's closer than any of you think. It's just a keg of gunpowder waiting to explode. That's the actual threat of authorities inside communist countries and dictatorships. When my country wanted to break away from a greater Soviet-style country, we weren't allowed to do it by choice. We weren't allowed to do it through expressing our votes. It ended up being done through genocide, war, and my country holds the title of the country where ethnic cleansing was invented. There were atrocities committed there that haven't been seen even in Nazi Germany. And that's a verdict from the International War Crimes Tribunal. Not to start off at a sad note, but it is the reality I was brought up in. We didn't have previous democratic experience. We didn't have strong institutions at the start. The only thing we did have was the wish for a better future, but nobody to enforce it. Because the young people there that fought for democracy were either dead, wounded, or heavily traumatized by the experience. Why am I starting with this? Is that the people of my generation didn't have a role model inside Bosnia and Herzegovina, but we did have our friends in the international community, the United States of America, in the European Union, and developing democracies all across the world. And I'm proud to stand before you today, speaking in this place in Costa Rica, and the only previous association I had to these lands, the American continents, was my sister leaving for the Americas at the start of the aggression of Bosnia and Herzegovina. So, in all of that conundrum of being born and raised in such a place with different ethnic backgrounds and
parliamentary system. We have 14 constitutions, so 455 ministers approximately, and several presidents. It sounded impossible to develop any permanent solution. So when I went to law school, I was hoping to help found the system, because we're taught that the system should work, that law should work, that we should create permanent solution, because philosophically looking at it, law is codifying the basic human relation between a social contract between two human beings. That's what I wanted to accomplish through NGOs, such as the European Law Students Association, such as the Youth Council. And we did it for a while. We started to push through. But then I saw something that was truly concerning, and that was the remains of the authoritarian regimes that were still inside politics. And I can really say that any country that's been inside the clutches of totalitarianism faces those issues. The small-time politicians that rose to power and got the chance to play the big marshal that they never could in the past regime. So, considering that, I saw a option that started to appear for a while, and that's killing the wish, killing the need of a young person to participate in decision-making. And how do they do that? They first start to pollute the political scene. It happened in our cases, like every young politician was either named through different medias or promoted in a worse context through different social channels and so on. Then they start to say that partisan activity or political activity in general is bad for you. You're too young to do this, you're too young to do that, stay in your lane, don't come inside. You can plant trees, you can grow flowers and so on. That's what they expect from the youth of today. So seeing that, I said, no, I'm going to join a political party, not only to hold office, but to actually help show people that it could be done. You had a comfortable lifestyle inside a civil society organization, being an associate, maybe some kind of activist, but you didn't have real power. But as they say in Spider-Man, real power comes with real responsibility. So as I ventured inside the political arena, I was faced not only with the expectations of my peers, but as well as wants towards a better future. So we held that parliamentary session. I used my connections with the new political party I joined. I used my connections and dialogue with the others. But the most important aspect I learned was compromise. You have to compromise if you really want democratic values achieved. If that means me not being a speaker at certain events, it's okay. Because democracy in itself isn't creating solutions that you can use, and only you. Democracy is creating permanent solutions towards a better future. And I'll end on a quote that's very dear and very close to my heart, that was said by the first president of my country, and he was a political prisoner in the communist era. They think that we are not able to do it, to build a country where different ethnicities, religious groups, different people live together. We can do it. And even if they say it's a utopia we believe in must come true. So I ask of you all, just believe in democracy, do act towards it, and it will come true. So thank you. Thank you so much, Chaco, for sharing your experience. I think that I really like about this example that you give us, how important it is for young people to actually get to decision-making places, because we hold people accountable, we hold the governments accountable for their actions. And this last part that you were speaking about, I think it's so important, as you were mentioning, that it's not about one person, right? It's about a whole country or a whole region, etc., a whole world. And this is something that I think sometimes is very hard to change in like adult-centric minds. That sometimes they don't need to be the ones who are the protagonists of the things, right? There's space for all of us to share that space. So I really wanted to just highlight as well this part about accountability, which is so important in a democratic society, yes. And also to make sure that young people have access to information, have access to all of these spaces as well.
So thank you so much for your participation. And we're gonna start the part about Q&A. We're gonna start the Q&A section now. I'm gonna give you the first question, and feel free, like either of you who would like to answer, and then we'll take it to the public to see who else has a question. So I'd like to know more, like in your own experience within your movements in your countries, and this is from my own personal background. I'd like to know, how do you engage like diverse youth from different identities in this democratic movement? Like how do you do this work that is so important as well in our societies? So either of you would like to share your thoughts. I think it's speaking their language. Because sometimes when someone is talking and trying to attract people, they speak the language that young people doesn't understand. So basically, everyone wants to explore himself, develop his own community, and see a better place where he's living in. So if the message is clear, and it's not about persons, here I'm talking about politicians, it's not about the egocentrism or the unity, it's about bringing people together, thinking together, co-creating together, talking about innovation, as you said, then people will come. And if it's about giving them, in order to have skills, opportunities, and so on, people will come. So that's how we can bring people together. And the second thing is to offer a diverse space, because we tend to see spaces which are only for young people, or only for old people, or only for experienced people. It's actually better to bring people together, because sharing is caring, and sharing is bringing the experience together to co-design something which is quite nice and that we never thought about. That's how innovation can come. Yo creo que, irónicamente, en los que tenemos como propósito la democracia o la libertad, los derechos humanos fundamentales, sobre todo en situaciones y en lugares donde no existen o donde están bajo una amenaza permanente, tenemos ligeramente más fácil lo de la inclusión, porque tenemos una prioridad que todo el mundo comparte. Y esa, por ejemplo, ha sido nuestra experiencia con la iniciativa Cuba Decide. Básicamente, la invitación es para todos. Todos, no importa cuál sea tu motivación, siempre y cuando compartamos un propósito, y ese propósito es, bueno, vivir bajo un sistema democrático, ¿no? Porque bajo un sistema democrático el líder religioso podrá ir al Congreso, como podrá ir el activista LGBTQ, como podrán ir los maestros, como podrá ir la sociedad civil, como podrá ir la oposición. Y hemos encontrado que ese espacio en el cual se comparte un objetivo común y se es capaz de trabajar por un mismo objetivo, termina convirtiéndose en un espacio de encuentro, en el cual dos personas que no nos imaginaríamos que se pueden tomar una cerveza en la mesa, terminan convirtiéndose en amigos y en estableciendo relaciones de solidaridad y preocupándose el uno por el otro. Thank you. Well, it's the first word that comes to mind is sacrifice. We engage different groups through sacrifice. On a personal level, it's something that's required of any person who wants to speak for a collective. You have to give up parts of yourself, parts of your own personal opinion, parts of liking something or not liking something. If you're representing the collective, especially the collective, like the collective of young people of a certain country, municipality, region, then you have to make compromises and give up certain views. So in Bosnia, it's especially difficult because we have three ethnic groups that are really not into each other, let's put it that way, that waged war, which ended in the atrocities that I mentioned. So what we did was trying to find those underlying common issues. So whether you're disabled or you're a minority in the ethnic sense or in any other sense, you still need good education, you still need access to public funds and accountability of the government. You still want to know, want to say, and want to act in a society. So when you're willing to compromise, when you're willing to hear everyone out,
spend countless days listening to problems, then you can find the common ground. And when the common ground is achieved, then you have to push for it. And that's the hardest part, because people sometimes tell you things, they criticize you, they explain their own issues to you, but they won't stand behind you when you go forward. But does it matter? If you're working towards a bigger solution, then sometimes you have to walk alone. But when you walk the path, others will follow. And that's the reason we need to include everyone. And that's the best way to achieve it. So thank you. Thank you to the three of you. Now we will open to questions from the public, and remember that we will have some time later for you to engage with the panelists as well. So we might not get to all of your questions, but you have time. Just one note is we're going to do Spanish questions first and then English questions. So we're running a little bit behind, so maybe we can do 2 or 3 in each language. And Emily and Dennis will help with mic running here. Hola, muchas gracias por sus palabras. Mi nombre es Julieta, soy de Argentina y me quedo con algo que dijo Rosa, que por lo menos yo lo veo mucho en mi país, que es esto de que los jóvenes cada día sienten, no sé si menos aprecio, pero no valoran tanto la democracia, y por lo menos en Argentina está surgió un partido político que podría decirse bastante extremo. Creo que esto ocurre en gran parte por la carencia de los partidos políticos tradicionales de representar a los problemas de los jóvenes, y entonces esto da lugar, desde el descontento, que surjan estos partidos, si se quiere, outsiders, que no defienden la democracia como nosotros, y es más, a veces podría parecer que la ponen en jaque. No solo pasa en Argentina, lo veo también en otros países, y quería preguntarles desde este sentido, ¿cómo creen ustedes que debiéramos nosotros fomentar o hacerle cambiar de opinión a estos jóvenes que siguen a estos partidos extremistas, para hacerles entender que el extremo no es la solución a nuestros problemas, sino que la resolución de nuestros problemas como jóvenes tiene que ser por dentro del sistema democrático? Muchas gracias. Hola, mucho gusto, soy Víctor Manuel, de Nicaragua. Tengo varias preguntas, pero me gustaría ser un poco más concreto. Primero, agradecerles, ha sido una muy buena oportunidad de hablar de nuestros temas, pero me gustaría preguntarles, en Nicaragua al menos tenemos la mala costumbre, el sistema político, donde yo siempre repito que a los jóvenes nos ocupan como los cargatoldos, les digo yo. Nos ocupan para ponerle siempre el pecho o la espalda, pero los que toman las decisiones son los adultos. ¿Cómo podemos combatir con esas realidades en nuestras culturas políticas, donde los tomadores de decisión son adultos que cuestionan a las juventudes cuando queremos cambiar las cosas? Y me gustaría saber sobre la experiencia de las naciones que han pasado a un plano democrático, pero que tienen que convivir también con estos que fueron nuestros agresores. ¿Cómo podemos hacer las juventudes para entender también que en la democracia, aunque no nos guste, también estas personas caben? Una más en español y contestamos en Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, aquí al panel, que pues veo un enriquecimiento bastante sobre el tema de democracia. Mi nombre es Verónica Cabarquier y soy de Guatemala. Yo creo que Guatemala ahorita está enfrentando pues un proceso bastante complejo, que es el tema electoral, y pues nosotros como guatemaltecos y como jóvenes nos enfrentamos a este tema de, bueno, la democracia. Los que ya hemos tenido acceso a educación, por ejemplo, sí conocemos en qué consiste la democracia y cómo hay que ir participando. Sin embargo, sabemos que en Guatemala los índices de analfabetismo son bastante altos, y dentro de las comunidades la gente desconoce cómo realmente se ejerce la democracia, y esto da paso al tema del clientelismo político, y entonces realmente gana un partido político que no tiene propuestas claras, concisas, y pues obviamente esto no va a garantizar el crecimiento y el desarrollo de las personas por el
proceso de 4 años. Entonces, primero, ¿qué poder hacer para llevar este proceso de información a las comunidades donde se desconoce sobre la democracia? Y segundo, también es cómo en Guatemala pues también se ha ido convirtiendo pues en un régimen de cierta manera dictatorial. Sí tenemos procesos de elecciones y sí hay espacio de participación, sin embargo, en este proceso electoral se ha visto el cerrar oportunidades a determinados partidos políticos para que puedan participar, porque no van en la misma línea de del status quo que siempre se ofrece, y entonces al tener nuevas propuestas se bloquea la participación y se hace una persecución también a estas personas. Tenemos ya también el tema de periodistas que han sido pues vetados, muchos que han tenido que ir al exilio porque van en contra de lo que el gobierno quiere que se hable y se diga. Y ahorita tenemos el problema de que el gobierno ha utilizado los fondos públicos para garantizar que el partido político continúe y que se sigan bueno, ganando diputaciones. No está tanto en el tema de ganar la presidencia, sino más en el tema de diputados. Entonces, hay un montón de partidos políticos y la mayoría quiere ocupar la primera casilla porque sabe que esa primera casilla es la que va a llegar. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos países donde aparentemente tenemos una democracia, pero pues estamos realmente, y no lo quieren ver, los ciudadanos guatemaltecos no quieren ver que realmente el tema de democracia ya está pues en un stand-by muy frágil? Entonces, ¿qué podemos hacer ante este sistema? Y vemos otro tipo de régimen también como el de Bukele, que pues nos venden a Centroamérica, que es un buen régimen, que va a apoyar el tema de seguridad. Sin embargo, también vemos violaciones de derechos humanos. Entonces, ¿qué poder hacer para informar a las personas que esto no es democracia? Muchas gracias. Gracias. So we'll start with these 3 questions. Feel free to answer whichever one. Sí, el qué hacer, Verónica, yo creo que no hay una receta, pero sí hay varias lecciones aprendidas, ¿no? Y los cubanos lo sabemos bien, porque nos ha tocado el repetirlas una y otra vez, ¿no? Nos ha tocado el repetírsela a nuestros hermanos venezolanos, nos ha tocado el después ver lo que ha ocurrido en Nicaragua 2 veces, con la vuelta a regímenes autoritarios y dictatoriales algunas veces, aunque siempre hay corrupción, aunque siempre hay fraude, algunas veces con la participación de parte de la sociedad, que es engañada otra vez por estos dictadores. Yo creo que nos toca, tú que ves el problema, te toca narrarlo, te toca decirlo una y otra vez. Sí, los ciudadanos no quieren entender, es posible, pero a lo mejor hay que volverlo a explicar. A lo mejor no lo estamos explicando bien, a lo mejor hay que volverlo a contar. Tienen a Nicaragua muy cerca, a lo mejor hay que llevar a estos muchachos nicaragüenses a contarles en Guatemala lo que puede suceder, ¿no? A lo mejor hay que llevarlos también a Colombia, a lo mejor hay que llevar ese mensaje a cada uno de nuestros países, incluidos Costa Rica, ¿no? Cómo detectar cuando empiezan a cercenarse libertades y derechos que no deberían, y en qué punto la sociedad tiene que empezar a actuar. La sociedad somos nosotros, eres tú, soy yo, somos cada uno de nosotros. O sea, no esperemos por que empiece el diputado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y eso va necesariamente a meternos en problemas. Eso va necesariamente a meternos en líos. Ahora, la alternativa, el no hacerlo, el dejárselo en automático a la fortaleza de nuestras democracias latinoamericanas, hemos visto que no nos lleva al camino del fortalecimiento de la democracia, ¿no? Es un sistema muy frágil en nuestra región, plagado por la corrupción y por un segundo elemento que a lo mejor no existe o existe de otra manera en otros lugares, que es la injerencia directa de fuerzas autoritarias, como por ejemplo el régimen cubano
o como por ejemplo durante gran parte de los últimos 10 años, la petrochequera de Hugo Chávez. Tenemos todos esos elementos en contra. No nos queda más que cansarnos de ser profetas y contarle a la gente lo que puede suceder y hacer desde la sociedad civil, desde la ciudadanía y ojalá también desde la política, todo lo que esté en nuestras manos para frenar estos intentos. Los jóvenes que son usados como la línea, muchas veces la línea de fuego, y en nuestros países de manera literal, en la línea de fuego. Yo tengo que decir algo aquí, ¿no? Yo creo que los jóvenes hemos sido y han sido durante muchos años, ¿no? Mi papá tenía 17 años la primera vez que lo metieron en un campo de concentración de trabajo forzado en Cuba, estamos hablando de 1970. Luis Enrique Ferrer tenía 29 años cuando lo metieron preso en Cuba en el año 2003 por intentar echar adelante un proyecto de ley para garantizar los derechos humanos, llamado Proyecto Valero. Y ahora, Zairi Navarro, que tiene 36 años, o Julián Mazola, que tiene 22, están los dos en prisión por salir a la calle gritando libertad. Sí, los jóvenes han estado en la vanguardia, pero las dictaduras, aunque pueden tener elementos generacionales, el problema no es intrínsecamente generacional, ¿no? ¿Por qué? Porque cada una de las generaciones, todas las generaciones están afectadas y son afectadas por estos dictadores y por tanto todos debemos tener la posibilidad de participar. Ahora, que estemos enfrentados a la dictadura no nos convierte en ángeles. No significa que no tenemos las mismas tentaciones o que no podemos caer en los mismos errores. Y ahí nos toca, luchar con nuestros propios demonios e intentar echar para adelante procesos que necesariamente requieren de una coordinación colectiva, pero que no pueden perder de vista lo más importante, ¿no? Y lo más importante es la liberación. Y lo más importante es la garantía de los derechos humanos. Y ojalá podamos hacerlo todos unidos. Pero si no, vamos a empezar a hacerlo y se irán uniendo en el camino. Yuri, sí, los radicales son sexys. Sí lo son. Es decir, lo han sido toda la vida, ¿no? No es un problema que estemos viendo ahora, aunque ahora estamos viendo el surgimiento de partidos extremos, ¿no? El comunismo enamoró a mucha gente en el mundo, ¿no? Y tiene más de 100 millones de víctimas, 100 millones de muertos, ¿no? Y todavía hay quien lo defiende. Yo creo que de nuevo, no hay una receta, pero aquellos que defendemos valores universales, que defendemos derechos universales, de vez en cuando deberíamos tener a lo mejor la humildad de decir, mira, hay una plataforma muy amplia, hay un arco democrático con el cual yo no comparto la mayor parte de las cosas, pero comparto lo fundamental. Y ese va desde la derecha hasta la izquierda, partiendo por el centro, ¿no? Y convertir esto de los derechos humanos y de la defensa de la democracia y de la defensa del Estado de Derecho en un valor común, en un imperativo moral, que realmente es un imperativo moral, como los radicales están convirtiendo en imperativos morales cosas que no lo son. Bueno, nosotros tenemos uno que de verdad lo es, ¿no? La defensa de la vida, de la libertad, de los derechos. Ese sí lo es. Ese sí lo es, y ahí está en la Carta Universal de Derechos Humanos. Usémoslo. Y bueno, ya que somos jóvenes, estamos diciendo que cool somos los jóvenes, hagámoslo sexy también. True, I would agree with that, because the authoritarian regimes and radical political parties, that's something we're facing in Bosnia at this moment. We have half of the country wanting to join Putin, and it's quite difficult to combat that, because it's the oldest marketing strategy in the book. You create a problem, build it up, and then you wage war against the problem. Hitler called it Lebensraum. The communists call it, like the Chinese call it, the development of the race and the New World Order. And
several smaller regimes like the one in Bosnia that calls it the Serb world. So what's the factuality of that? When you dilute the problem, people will see that there is no reason to combat it through war. And if you remove war from authoritarian regimes and radical political parties, there's nothing left. In most cases, they don't have educational policies. They don't have policies towards young people, towards development of sports, culture, like the minister talked about. You don't have policies regarding development of civil society. You only have war. So we'll get armed, we'll go in, crash the place, and then after that, who knows what will happen. And that's how you combat it. You start by diluting that problem, which is in most cases quite ridiculous. It's the blame game. Like, I'm not the one, after, let's say, 50 years in power, I'm not the one that brought bad economy into my country. No, it was that other guy. You never see him, but he's there. You know, that's the ridiculous part. So first, you show it as it is, that who's to blame, and you explain it to your peers. That's the critical part. You have to educate people. You have to elaborate on legislative procedures. You have to do budgetary cuts, and that's the responsibility. Because when waging war against, and let's use that, let's make it sexy as we said, when waging wars against such regimes and such authorities, you don't do it through arms. You do it through debates, like Elias did. You do it through advocacy, public speaking, the combat towards a higher cause, as Senator McCain once says. And to put it simply, you do it, as Sun Tzu said, by beating the enemy without going into battle. And that's the hardest form of war. So that's what you got to do. So first, I want to start with what I started with earlier. It's like we have the same problems everywhere. Because what you are talking about, Nicaragua, about Cuba, and so on, it's also happening in the North African part. It's also happening in Africa. It's also happening in many countries in Europe as well right now. And to answer some of the questions, now, if you see the tendency in the left, and that's happening in Europe. It started in Europe, and then in North Africa, then Latin America, with Brazil, and so on. So we see that it's all about what people are talking to us, like their speech and their message is actually touching us as individuals to change our life. So that's why we say, okay, maybe that's a good idea. Let's go for it. So we are always trying new tendency, and then after we elect someone, we see, well, that's not a good decision. So let's shift somewhere else. So I'm talking from a country where in 2011, after the uprising, from 23 years of the dictatorship, we elected the left party of Islamic Party. And then realized after 4 years, that's not a good idea, because they brought us a lot of terrorism. More than 8,000 people joined ISIS at that time, from Tunisia, and so on and so forth. So we said, okay, let's go to the right side, the left side, sorry, to the right side. So we elected a new government that was so messy, it didn't do much, they didn't have the experience and so on. And now we are in the central part, where we elected someone who doesn't have any experience in politics, but who is pure, not corrupted. And he did more mess in the country, where we don't have any more freedom. We have a lot of journalists who are going to jail and many other things. So it's all about choosing the right person, but do we know who is the right person? That's one. And are we educated to know how we can educate the next generation from a perspective of a country where the rate of literacy, you talked about it earlier, in Tunisia before 2019 it was 8%, now it's more than 20%. So it's even more and more in the 21st century where it's supposed to be better because we have technology and so on, but it's actually getting worse because we are not focusing on the roots, which are young people, which are primary school, where we should teach them about politics, how politicians should work, what's the role, what's their role in the society, and so on. But we focus more on, okay, let's change our economy, let's change our system, let's change our budget, let's see how we can raise your salaries and these kind of things. So I think that's maybe the issue. And also talking about political party doesn't have a strategy. I think that's also one of the main issues because we don't have any accountability. Because if a political party is elected after they promise us thousands of promises, who are making them accountable for what they promised and who are monitoring
what they promised to achieve it. Unfortunately, no one, because we say, okay, let's follow the rules and let's see what's going on, and then we follow. So I think in a country where we think that democracy is the best case, but we don't know that democracy is not, in the US it took a lot of years. In France, it took more than 100 years to establish a concrete democracy. Democracy is not the same as in many countries as we feel that the results would come right now, but actually results take time. So I think we should adapt the democratic process into the country and see how much it can be evaluated, but also we try to be more accountable for the people and for the politicians in order to change things in the concretely in the roots, in the municipality level, in the community level, but also on the country level. I think that's how we should act in the future. Thank you, and thank you, everyone. I think we are out of time, if I'm not mistaken. So I do tell everyone, like, please, in the networking part, go to the panelists and talk to them. I'm sure they're eager to hear from all of you. It was a great session. Thank you so much, and thank you, everyone. En ustedes está el futuro. Lo que queremos ahora es oír de ustedes. Atrás